Walimo wengi wasimbu hao, tezo hazinziro wazifanyao, maisha yosongefu walonayo, emadokera mwasikitishao. Anane masimu wao mwao, okwana dapika wavumu mwao, wayalumaesha walonayo, nisoye zimungomu waziyolao. Ajali yehija wejiwa wakao, wakwana haki wa imrao, wawa umao sishuhula hao, wanamao kusawata imao. Kutamaya, wao kutamaya, matosha walonayo, maya, hao kutamaya, maisha walonayo. Muna utukuze, muna utukuze. Mbao mbena imani soya fanyao, inagokera buya warumao, watiketeze nkabwa ya bambao. Yakera tunao ehakika hao, ena wakati hawarumao, sebezi chihao waziro yakera tunao ehaki ya hao, ena wakati hawarumao, sebezi chihao waziro hao, siki wao wezi wadezi wao.
oa ukutomaya. Ouais, à un moment où je vous parle, des dizaines de milliers de manifestants sont toujours massés devant et à l'intérieur du palais présidentiel. Les barricades de police ont été renversées. Les forces de l'ordre ont tenté d'empêcher dans un premier temps que la foule n'envahisse le palais à coups de gaz lacrymogène, mais la colère de la population a eu raison des services de sécurité. Les 22 millions de Sri Lankais sont à bout. Ce sont les premières victimes de la pire crise économique que connaît le pays depuis son indépendance. Le Sri Lanka étant faillite, les habitants subissent des coupures d'électricité quotidiennes, mais surtout, ils subissent une pénurie sans précédent de biens essentiels. Nous avions pu le constater déjà au mois d'avril quand nous nous sommes rendus sur place, et la situation n'a eu de cesse de s'empirer ces derniers mois. Les hôpitaux ne peuvent plus soigner les patients faute de médicaments, de nombreux produits alimentaires viennent à manquer, les écoles sont fermées et les Sri Lankais ne peuvent tout simplement plus se déplacer en voiture ou en bus, car il n'y a plus d'essence depuis des semaines dans les stations-service. La faute pour les Sri Lankais à une série de mauvaises décisions économiques prises par le clan Rajapaksa toutes les années où cette dynastie a été au pouvoir au Sri Lanka. Une mauvaise gestion qui a provoqué l'endettement abyssal des comptes du pays, aggravé par la pandémie et l'inflation des prix ces 2 dernières années. Le président Rajapaksa est en fuite, mais faut-il s'attendre à une réaction de son clan ? Le président Gotabaya Rajapaksa en fait a été évacué ce matin avant le rassemblement anti-gouvernemental. C'est une information qui a été confirmée par le ministère de la Défense. Et clairement, en fait, la population craint que le président ne quitte le pays avec sa famille et notamment avec son frère Mahinda Rajapaksa, qui était encore Premier ministre du Sri Lanka jusqu'à sa démission en mai dernier. D'ailleurs, la démission de Mahinda Rajapaksa n'avait pas calmé les protestations. Les manifestants réclamant aussi la démission du président Gotabaya. Une majorité en fait des Sri Lankais souhaitent que les 2 frères qui règnent sur la vie politique du pays depuis 2 décennies soient arrêtés puis traduits en justice. C'est ce que nous confiaient des manifestants au mois d'avril quand nous sommes rendus à Colombo. Le clan Rajapaksa en fait a donc perdu l'aura dont il jouissait en fait, notamment depuis qu'il avait mis un terme à la guerre civile qui avait ravagé le pays pendant près de 30 ans. Mais surtout, cette dynastie en fait, elle a perdu le soutien des représentants religieux, catholiques et bouddhistes qui ont un poids non négligeable sur l'électorat. On pouvait déjà voir au printemps dans les manifestations la présence de l'archevêque de Colombo ou encore de moines bouddhistes très influents et qui demandaient la démission du président Gotabaya Rajapaksa. Désormais, si le président quitte bel et bien le pouvoir, cela pourrait être la fin d'un immense chapitre de la vie politique sri-lankaise. Le Premier ministre actuel, Wickremesinghe, pourrait devenir le président par intérim. Il aura la très très lourde tâche de redresser un pays à terre et il ne l'a jamais caché. Cela pourrait prendre des années. Sasa nuipuza dakika nchashi hunulaya Faransani sasa nuipuza dakika ndaru hunulaya Faransani jaboko yesasita ipuza dakika 2 iho moroni yemakatianu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Arjuzi di utaze samahazatu harma emalani kaongar juhunra ho karma biana kana rahakar jens talenro bandi ya deménage maraifanya zensurala nizohuja 2000 ya juzi ya rahakar deménager ndro ndemane kao holi hora kar jaranje embabza zinru karna ushinda ridomni kanin rondo yala zila nakcha kao siumni kanizo shangar jitan rishao ilirije rilekezenro yezombo yemakatian ndizo harmainsi ya Sri Lanka yera iswa hensi ya Sri Lanka haziro dingoni harazembio hatrawe makatian hokana rien que seul le peuple qui décide indemane kao ye peuple ya Sri Lanka bandi ya wao yaukana maishanga wa madziro banda wao yaukana ira isiakabo hakaurenya avec main de fer bras de fer ndaine famille yaukana hakara isi ye mwanashewahe haka premier ministre ye famiyahe noana wakaurenye sawa nizo zilio harmaye nsi ya hatu rais Colonel Zalasumani alo rais
mwana mshwahe ya luwa bilimwahe ye mwanahe ya joka msuksede ye mwanahe nana ze fami neze klazahe warumao hunu rione makati ya muso yanu harma ye etoile wandungu ajishangazao mahsusu dwalio bonze ye diaspora ikaonde jihundrao bonze ngwa jishangazao bahari Junior Lantsohole liwaswili zaidi ya 13500 francs comoriens ani liwaswili zaidi ya ngarjomba ukana ya 23 euro raliziwi zili na majana marandaru na mbayandu za infugo juma pesa ya shikomori shahunu ngarjuzi sao zabarindi ni maksusi ya diaspora wajienketeo ne maisha madziro ya lobonti juu no waenshi yoe maisha kwa tujankiete hunu zemalizat daula zemalizat daula zonti pia harmaze societe d'etat zonti pia zende pombole zende harma compte privé ezedau ze societe d'etat zende swa tatu ne madhama na wahazo ye mawaziri mabwidzi matukufu mababa mabwidzi wahensi hatu watore ya mahakama wadharau ya mahakama no wedzi wao ngwonda nyinao ngwonda ona onro walukomori riwono wakawonyeshimanisha madziru riwono peuple ijijuao ele jeshi la Sri Lanka la himabala la kautire la himabala lilaka watsi anile jeshi la Komori kalitsi jinji hamande le jeshi la Sri Lanka kalitina ze itu kalitina ze zombo hamande le jeshi la Sri Lanka no mwono wakati ye peuple ya Sri Lanka ya juha yamba ukana no wawaswili harima ele daho la uraisi ye raisi wa daula ya Sri Lanka haka harime wajibu ya uzirodi ngoni haka harime wajibu ya uzirodi ngoni hazirodi ngoni hatawa hatsena mhambio hasasanya kajazi chilili ya tujodere mbele baga hasasanya hazitar memba ikoi hazirodi ngoni hatawa ila daula wabuha ye Sri Lanka yonti pauvre rahane Komori yonti pauvre rahane ntia hatu shaye peuple banda ngio mature ye peuple banda wa decide ye peuple banda wa solidaraja ukana non tijau waonesa ya ukana seul le peuple hunu nganyi honyo tipianga mwanao ya ukana le tengwe la humedi msaidi mabwidzi le tengwe la Kamal Swef mabwidzi le tengwe la Belu mabwidzi sedelo sechehan nganyida nyinao harume mashuhuli watioze miharume mabwidzi yao badala ukana mwate mafankowa muwazingare mwaremezi kabaya mwabehola joli wadharau ya mahakama ngele wenu banda watore ya mahakama waruditena ngwatore yao ya maranya ngele wenu banda mabwidzi yanu watore ya mahakama wadharau ya mahakama ya majijualo yabo kwa tusubutu warongoza ili watu jotola muhazini ngenyi maranya zemaliza hanyu mzionao emaisha madziro monoyo kana Junior Lantsohole la onikor si hali abunga josu liziwiziraru ni maranyanga mdazao msubise na abunga mjuayo kana owedzi wao wokwale onikor bare kawali wohwa mabumba ngwajua ukana nezemaliza hanyu ndizo wazirumyao ngele oye daula ni maranja wa Komoro sha izo ndiwaza ukana yentsohole onikori waiheza habu wajua ukana owanyanyasi manda na huja warengeze voli wasi Komoro wendao wajaze ze caisse de l'etat wendao wafanyize mashughuli za hao yabu waelewa ya ukana mnduka na ula Faransa yambe ngujualoze mjomba ngujualoze mwana mshwa ngujualoze mwana ikeka toa zemali ya hula haukana waelewa ya ukana nyinyi mlo vacances Komoro ngabdoka dans l'obligation haukana mjomba ukana si vacances ngare hulao shaizo maduaza izo ndizo wowo wakautsaha wajua kana ngamjoji muna mna hiyo wajua kana majovien kwa jao yabo ngari hezo zedei na rihezen Tsohole baze mashughuli za umaha ngwa oblige
Vous imaginez, il a 1000 euros. Ngemri hule 25 sacs. 25 sacs za onikor. Ngebidi mraka 1000 euros. Ngewala wazoe ya ukana ujo hali ya majuni ya jana. Ngebidi mraka ralinga. Yabu yonde tartibu. Humedi msaidie. Yonde tartibu. Kamali Soefu. Yonde tartibu Belu. Yonde zwaka anti. Haukana zemali zekes de l'État. Et zekes zadaoula. Tsenanga reparao. Yemhu wa Cour des comptes. Nga reparao Cheikh Salim. Ye procureur général, procureur de la République. Mdharaula. Mdharaula no wedziwao ngamwajuao. Ngamwajuao wedziwao kangonda inanyi. Wa mdharauni. Ye président Cour des comptes, Cheikh Salim. Juzi mwana na Cour des comptes. Mfanye zisabu. Zaheze kurde anize societe d'État zeda hapamba. Zangamiziwa. Mfanya msisi ze dossier hizo mahakama. Ngegizo na mana hindi mwazisisa. Lewe numsaidi yengu zarawe mahakama. Sheikh Salimu. Ranzi 81. 84 ulo yabo. 84. Wanjio mahakama. Warende ha juge. Iyonga mina mahamiraru. 84. Ulo yabo hata na leo. Yora hamsaidie Kasim Rohaz. Kamali Soefu. Raka Jaroho Lise. Shaihani. Wanruopia. Geleo Sheikh Salim. Ranzi 84 ulo yabo. Wanikaso to mana. Ngo juma udharaula hata wasuni leo. Nge peuple comorien. Gende namna yohatandi. Lewe numa mbanga mlaumu eza jaleo. Ngazitahau wandu siasa wazitende. Owa enshiwe maisha madziromba. Do wandu siasa. Waoche. Haundani. Ngenyi malawa diaspora. Yandrabo. Ikanga rjoma ngabu munafiki. Malawa Faransa wenda Komoro. Mwaka hunu mafanyizi manifestation za hanyi. Maisha malawa hunu mwenda Komoro. Munduma jazi ze caisse de l'État. Mwezizo zela douane. Mwezizo zena widi. Mwezizo nsohole. Kabati mbanungu yule yabo. Gele we inunga mrohao. Mridise na mbaliela mbabi makawese mishana. Mwende manike msaidie na Kamali Soefu na Belu na Shaihani. No wedzi wao. Waridise na warenge. Suala na majawabu ngarjuzi sawa. Evanu hokamrea jifakhari. Na uhakimu harmensi hatu. Enyi mahakimu ambanganyi mahakimu. Esi mthibitisho ni mahakimu inri. Evanu hazahanyu ndo utodofunga waloki nyumene zibahi. Hazahanyu ndo utodofunga waloki nyumene zibahi. Cheikh Salim, président de la Cour des comptes, vous imaginez et quand la mbraka kinyumenez de yazingarwa na miliard. Njodolinda. Njomba mumbeshe ya convocation, rien que convocation. Ya kekaja wake amani. Procureur. Engeula mbraka kunyimenezi. Doma mkonvoke. Ikekaja. Ni madhamana wahezi mle habo kamjaja mba hadharawe mahakama. Yawo inde manarambao. Inde manarambao. Ya ukana ekanga manzori mnike ni sheo. Na mjirespecte armado manamlonizu. Ekamono ya ukana Sheikh Salim Razi 84 ulo yao. Humedi msaidi. Mwidzi la daula. Belu mwidzi wa daula. Shaihani mwidzi la daula. Kamali Soefu mwidzi la daula. Idarusi Hamadi mwidzi la daula. Ema mwidzi yao pia walo yao. Wajao wa dharau wa mdharauni. Yetinde hitima, tide amini mahala, tido msomo masoma. Lewe inunga manzao mkubali. Procureur ngu poroni fakrinda dad. Haraka utowe ordonansi yabo. Baba drungujo. Haraka procureur wangu amrisho. PGN naende. Aeroport bangujo. Shangao yabo. Humedi msende konvokewa. Belu ha konvokewa. Kamali Soefu konvokewa. Shaihana konvokewa. Owanruo pia wa dharawe mahakama. Owanruo walizemaliza daula. Owanruo wa raria.
wadhara we daula nganyabanga mkatsuda nyinao nganyabanga mwarensio shanga manzao mimi na mbao zinu ya ukani mabwizeo wahibi nyine mwanzo munrenge muntembe vanu munbalilie ngokubalika mali swefa ja mwambia na ukana na mrensi baba drungujo mwanamshwa hangu lolo naam kama ni swefa zijua kama mshwa hangu lolo hauke mwanamshwa hangu wondo mdu wa goshi wa mwanamshwa naam nguzijuo kama mwanamshwa hangu lolo haukana shimejuangu uonde mwanamma he mwana hazukiwa mdumsha kama swefu yakaya mlola ikoni yabo bila shaka yazijua kama lolo ngiabo leo procureur ngoparwa ni mwizi hamandaye yahambio kana ola mdudongo ambakana tsihibi nguje na mamrenge mumfunge na yabongo juo kana hibi ngojuo kana humpara umushilie kajaja na mneleze ro ni mandu ambakana msomo esku makaule amini inu mwamba hindi mjuso mhono ngamnabo hamnyezi Mungu ya ukana ngamjostehi ye sharia na ustehi ye haki na hamba ye zekwedi ye haki nda hivi uruvumbu wao ye sharia ushistehi yodashi eze kweli mzistehi yonda zivi inde mana ika wangala tukufa Facebook FM inde mana ika wangala tukufa Facebook FM ngarambao ya ukana ebe zijirio bonsi juu hatu ebe wa msajaja ujirio bonsi juu hatu ebe wa mafuandilifu ujirio harmensi hatu ebe ranya wa Komori mwambao kana ebe banu kweli maiz mtimu ebe banu waimba ndo wahiba o au ndo wahibi wao ebe banu wahibao ngona madhambi usoni mwa Mungu hali ya ukana wahibiwa kwa tushido amba wahibiwa baba no wahibao ngona madhambi usoni mwa Mungu hali ya ukana wahibiwa ngwaonao mahala zema lizao zaenda ngwaonao mahala ezindu za wakarizu wahiba wahibe zindu za hao kwa tushido hamba baba no mnyezi Mungu ukausa kaumu eke kaumu hiyo katuta hikauhe haina ntii yoto lingana ni mfome wa hayo imanazali alo umwi dabukana nyimarayinya wa Komori ngo uwai imanazali alo umwi dabukana nyimarayinya nganyiwayi sharudi tenarikaza vanu hanta sirulobo nze kariti wema haukana sinderi jazawe mabosho sinderi tsongezao wao wahibi haukara nzi demilie za wanadamu enke ranziba la hata na leo. Vous imaginez ndua kautoa 2200 € yali bebie yendari mabanu watu mwenje watu maji watu atansohole yabo mwindo ndada biswali hii ajikubalia porwa Babachenko ngarjomni kao mrongo karna udhukuru wa mjo wa rais Colonel Zalasumani hunu haukana woka ujari hafilisa Rikar Mwambiani juzi ya ukana harmazelera chasi zijao nge pasi wao ya afanya msafara kuroha o msafara ufanyishi haleo karitu njia haukana ishoti de shere hafilisao mimi ngamparon laumu zabarindini ye diaspora walio Faransa wajenketeo ne maisha ya lokomor wajenketeo ne zepri zambangizo komor zabarindini ndo jafilisa hali banu kweli komoringa botabu zabarindini ni wakomo ni wangazi so wakomor lobonze ritsoha ile suala la ukana mali za mjinga zoulwani mwelevu baba nusiri lobonze siti wajinga siti ndo wajinga raka uvumbulwa baba nusiri lobonze siti ndo wajinga raka uvumbulwa uwelevu tinde uwalokomori tinde daula warirumi yao wahimawe haina periodi ya vakansi haina periodi wasi hao wajeni imeisha toka maziru shawa wailo wakana wamba kana tufasomi ntina haja wamba kana hai
ngamtotoa 10 000 haontoe que 25 euros ni hule junior lansole yo c'est pas grave na shizungusha ndrabo non de toute façon c'est pas grave j'ai pas le choix je peux acheter excusez-moi combien serikali baoramba kwa jinga utangwa jao ema oshamisa tangwa jao na rezeze bei onikor ibe suala linu ikanga manzawe nsohole yoyi wabakie yabo enyi wandu mfanyao $10 za Komoro hukuyo ngeju sahilisha ya miji ibe badala ya hula majunia jana badala ya hula majunia shiwi badala ya hula majunia mengominane majunia majana maili ansohole ikaiti maslaha ya ukana majeleo ya hanyu mayatoa mapesa hukuyo mgwajana ngeju mbrezveneni haushe au rahisi badala ukana junia mli hule ha 13,000 francs za Komori kamtutotoa 7,500 mawanika mwamba ukana majunia jana matoa 1,500 euro bakana nde majunia jana nsohole yabo mvukuno mraha yabo mtawa zila mali za hanyu ye serikali wanzo zirenge ye kese onikor ye directeur ulo yabo ha detourne pak bonne melinne za mapesa za nsohole ha detourne ndahuzu 2 milliards shabo hamba mjo récupérer c'est pas grave mana wajinga tsangwa jao c'est pas grave mana mapamru kitsanga jao c'est pas grave mana mapamsa vitanga jao ngamjo hezen nsohole nje ndakipere yabo majulunge wasihi mamlo zema na mshwangu no ngamanzo nisisema junior majana mailian nsohole mirwadi sanfu junior majana mailian nsohole njari me calcul haina junior zimabu gilo 23 euros 23 euros fois 1000 fois 200 23 euros fois 200 23 euros fois 100 ils ont combien de millions yabo namkeradhi baba basainu sido amba ukana esirikali ngo wai esirikali kwati wai wongo twali yawe namna ya urine ya maranya indema na konga mparo mimi personnellement mimi Badru mwana mshangu omwezi unungo ndo dahoni shaharamu kanje utu ansohole ya nsanzi ya onikor haunsole tsoko yonsi haram owaikoninga mjwani kama pesa ngwajoni kwa mapesa shamiru wadika na ujarenge 2 milliards halafale keze kabo ni mjinga deta harinjo kanda rekipere harima ndada biswali aji kwa la paramba bachien konga mjomnika omdongo ya jitamke harima ele swala linu hokana bala rambo ukana zemali za mjinga zouliwa ni mwelevu na ripare mdada biswali aji kwa la paramba bachien Anfan baba arkadingo jori samihi okana rikanzarni ke mdada biswalihi womrongo ha zina la baba chenko ri trompe ha rebe ha antenda nzida iho Villiers le Bel baba arkadingar johurenga wakati shangarin ka mdada biswalihi mdada biswalihi hajikubalu poram baba chenko assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Badruddin. Zemali za mjinga zoulwani mwelevu ya serikali waremele bao watwalia ya ukana wala maosamishana ma SDF sans abri tsangwa jao narejeze eze caisse de l'etat holiho emabwijima tukufalo yabo wale mbabe yaka yabo yababa sainu banda wala wajinga tsangwa jao wao kwa waza waweka jahunu wojita na shizungu na bala mjinga mduto mrumilia mtu kama bala katswelewa ndada biswali no waimba ndasi waindo wahiba au ndasiritia ozemali zitongo zao zihiba ndada biswali ngona mrongo makatiana marabana nji manana Badruddin yama hamade duwazi tekeleza kaya walitendea wali juhulu walamba ukaya eshitobulani mlemengu
sera nale balaka jakamba de masera ala marjini bakata wavumbulwa nimba ya hatu shai masera wakavumbulwa na wanuari leo abonge abo ekawa ndo angalia mwana Badruddin beisho aramba karitum zukuru shaha jua hafanyao msafara wa hahe jana ya rohea je atembea arumade lepeli za manga asibabu hivi asibabu ndoka eliadinjia bije injia yeye kamjia namba yeye kamjia nwana nyasi akaba nusinao wa hawa mbangwe loko mori mwana Badruddin wende wafanye mashuhudi aboge abo itongeza haruma mabavu marabu ekonomi waitia haruma wala wandika warabensi hatu wairenge hamvuyu mabavu marabu basi yazalisa umsafara wa hadha Luthmani harunu wajinga harengeze mazizo hajangu udozi rumia hunu ya jiviwe nafsa moyana abogabo mimi mwana Badruddin bandezi wazamba tafadhali babanu karina ujumla umu itanibenzima akaba ngari wanombana ya hasi kawejani bwilovuna kawejani bwilovuna basi haina warungwa wanao ili watabishowa na nyao ili wangamizowa na nyao ili waonesowa na nyao ili warambauka ngaranzoti ya kisharia risamiza hata riparise renesensi atu ya ili renesensi eheni ronini nasila kwa sharia wao wanao walikuwa ni rilongisho wakendo raone zefani zahao abo ondo na unoshinzi wanengwa sisi rahmakari wanona abo karna mjuga aliola umwala abo kama sisi tukabalisho baba na buzina tukuma ali yode ni wao waje hatuka wao waje hati wa dhulumu waje hati wa uwe waje hati webe waje hati wafani abo ikanga wafanyizo wao wa uno masilaha yabo kabatila wa ama mwana Badruddin chenga wa mangiyo nasi ngamba ukaya enchowelele abasindere ndo yulu zebiete abasindere tinzori pashiria nita mungari tabishiwa abasindere ndo tabishiwa leo nehendo so indure wake wote wandala wangu uono juzi uono yemtukufu wala zida amba ukaya sawa nuwe sawaja kamjuhara samziani bala hata ulongoza kazo nizolo umurambao abogabo mdimi mwana Badruddin karadira ndeza kweli bakarina mjomla umu riajehati mwizi keshaka viba vaho waambango jifagi neshago shitima urengawa wesibalia kwechi mtukufu rengaha wanamsaidie renga belu renga jayo Ahmad Ashafi mfanyeze harijaza hanyu renga wana Azali Uthmani mfanyeze harijaza hanyu yabala umange ndababi mwana Badruddin wazori la umu jani benzi mekao yode heli wo waje hansi mwana Badruddin abunga mimi yode heli nini wonenda silaha ya heti namne idio abata yini jani benzi makarimu jahila umu na dijila umutisi namba ungari wanonao mwana Badruddin yonde heli nini onole suala linu abunga bukanga buzata na reje akaya ekauono mwana Badruddin gabuma zamana kaunga jitone yao yonde kweli wamba gwa pre raziwa nadamu lazima changa lazima tsanganyie hena mndu yatowele fungwela heli gabilemba na yini changa bonu swalo ruponi ataba watu lamu abogabo bimu mdada biswali ye peuple ya Komoro ya maranja wa Komoro waivu ani ankli waivu wasau ani waivu ya ukana ngwaile wao efasira raia harumansi ya ukana riwono maranja wa Sri Lanka ikao yomengoni mweze nti maskini harma ule mengu shabwe peuple ya juha ulawana nema nsha madziro tabu ya mwenje tabu ya karbira tabu ya mbaenrwa hula tabu ya mso dezijilio Komori pia ye peuple ya Sri Lanka ijusa shahitwa iwasili harmale jumbele raisi ye oblige ye raisi hatawa rayere fami waziro dingoni warenge ile jumbele raisi namba ukana linula hatu sindera wansi sindera hutowa hema nsha madziru ye dawla peuple maranya wa Komori wanwandu hindi kablia ya wandu wa siasa haukana ye peuple ya Sri Lanka kwa jatende wani mndu wa siasa shande peuple hiyo waone maisha madziru wajiro nziani wawana nele jeishi ele jeshi liwasuli daraja lamba ukana la vanu
kabla ya kana sima jeishi shabanu wanu zinde ze famiza hatu inde haki ya hao ngasibanu haurenga wakati dada biswali kama le wa mwana Badruddin balai za watu kajamada hapo kuna mtu ikubandu haruma yevevo okamba sisi wa Komori ani sikalifanisiwa na wanadamu na ishwari mwisho bandishansi ekandonga ndipo mwana Badruddin ye Mkomori hamba ukaya vanua zali hazalo ni uchofanya nyigangi ihe jetu tali mwezi timazati yeri sabazi zaho mijini iliriti hezela fusi iliriti siste abo baona okaya yolo mbulawa loniyo ewe kujuana no gangi ufani wao wejawe we tilawo mjini wajoka ogangi ulaula kufanywa ukandamize eba howe kujuhezaleji iliyo gangi ula ufikandamize abo aminiwe hokaya ufanywa ogangi unu yewe aminiwe ukafanywa ngo uliuti utezeji yewe kujuana nezeno godinu no titola la hofu yone elia he peuple ya tungwa juoka ye hakiki oban tenongozi zoban sha ulaho zigabini ukanga zila ukaya ngamjomlaya ngamjofungwa ngamjorendwa nai ngamjosisiwa yiyo ndene mnaya he peuple ya abogea tukawa ukwatu yeleo awo ukwatu jua sha haya mjofanya ngamfano ya mjofanya ngamhulo ya ngamjofanya ngamwelo yone elia he peuple ya abogea mimi mwana wa Badruddin wanaja mwanu wahe ye Komori ni warongoziwa hata hani mukachuyele wakatushinda wametushinda wala muha hata ila mara kao mwana Badruddin ngorila moha kuyu okabantu hodio ya usidwa ngale peuple bangala nzoa likangwa unampaki mbabiwaze ni peuple inu ikangwa na mbabiza taratibu za elimu na mbabiza taratibu za kiustarabu zokawa wababi wakena tumari wado sifle wejaru mwebi juo na maruhe wo na mjuhe wo na msise akabale peplu zijuhao zila zisazibu hemaso ziwono mbana ziwono namna wanuweka utahansi ziwono namna hatu raha abagama gantowa sarabu wa daraja wajukaze wana nyao daraja wado onesa ukaba ni lazimu mjuhe wani lazimu risihe wani lazimu riheze yone mana rihabilio imadamano kaka mdovu za zinduma rizinu harumwe miji ikale wako ajajuha Maudu kwa jatuwa, shao shangu ajojuha, ikale wako ajelewa, maudu kwa ajelewa, shao shangu ajelewa. Hauke peplu ya hatu, yonzi, mwana wa Badruddin, hauka amandere rizidi nguhamba, rirenge ndepanda, wachina ukakawa ya tuhafu, kawatu jomkodo, kawatu jombana, kawatu jombandrogo ya udai haki, zenongozi zozozi pia zebe. Mdada biswali, emabwidziwa pia, ngonda unao eze periodizinu homijini. Badala ya utoma fonkowa badala ya mbokana wandu arizingamanya bahata wala wahezi za ensohole shango haringao wawateleza harma eze swafiza mando wawanika emafleury wawanika utukufu hali ya ukana ekango harmaze biro za widiza hawa hizo kwa tufikiri ya peplu zabarindi ni wandu wahifadhiyo mabwidzia manda wanu hali ya ukana wandu watarma pubeli watoreya emabwidzianu banda ya watoreya mahakama ebanda watore mahakama waruditse na wadharau ye maraia washinde mahakama ngajojo rambe ukana ye majujungwa riao watijotola hazini ngatujo rambe ye maraia ngwari yao hindi hosoni mamadu wansia madawan dada biswali Mwana Badruddin bizona hamba maraia ngwari yao ze pirizo maraia ngwari yao ze bunduki aukande hediwa mba ukaya wanukariti na jeshi kao dingikiwa bunduki haimu nikiwa bunduki kisharia lisomesewe fasiri ya bunduki lisomesewe fasiri ya raia lisomesewe fasiri ya nchi changa sina wandikao waundia wale vimo ziano wenji owataya warundula mupirizo wende watime ze kakizi hapo kama kwa juambano kwa sonda ukaya ngatoni kwa leze zinza na ngati zina kama ziufu hapo kama heni lipofanya kabati problem ngare japo mjini huno haya kabati mba problem ya jiri nzauze ribaza zinga mbuzi ya lilayiho ya tabishowan wapula wende ili wende wangamize nzauze wangamize mabiro wa jomeze nyumba ile ya shidoka ndicho aboshire yende eleze silaha tumana Badruddin akakanga ndozi sawaziri yatabi yafanyi hamadi wekuje wazirambi yake kadhalika mu wakijeshi
kadhalika hani wani adongoitao utojo ani mrutanga mayanji chakaba na waziri ya onesa mbanongo eono ambao kama mahakama prokileri woja eto jua hapu gendarmerie ijaingrenge bati koboke wanjenda au sikapsana turbinadi njenda mimi wokwa tupwe gendarmerie awe polisi ya rete fulani ikao wa mtaa simamideti atuwa yangamiza ndatuenda abungabo yinu byonesauka kandi bakabati sharia gabo jani mwilo na waru wajanti zoka wengo konika fulani wongo konika fulani indrenga mizentinu jode yuze ndongozi zilio mwana wa Badruddin abugenda habidi wojo sami babesho ambakar tunja pale huo chango jo sami ni rongoze emazamana neze parti kuzilo komo ukaya mwananyao mwenye baraka ahabiri na sio gouverneur ukange pre rekamali rekawanadamu rekawandu de pre wa secondiati abange banjo ze jandi kuzadunga yabo zilo opoza zijuse zitwa wakiswa nronziani abangabo izo mimi ndo shindani saidie ukawandwa na wajibu mwenye baraka juzi ya zamba ukange pre cha ufuzima kalifusunda wazo wananya pia wajuhe ranzimali ranzivu ranziwanadamu de prea zonongo hizo wakiswa nronziani wala fuyati yote hili mimi niona ho haptimiza mirongo zangu mwana wa marawa minji mdada biswali hoji kubalu poromba ba chenko ranzida iho Montreuil yababa sainu baadhi ya mdada biswalihi ajikubalia poromba ba chenko hahisa habuwaye mafali ngarjorenga mwanyasi mrajina ikao haripare makati ndanu ayo ilirimnike womrongo ngarjomnika womrongo 07 manyasi kao hariparabanu yabo mawasiliano besenge haruma mantilifoni ngarjonika manyasi mrajina womrongo na udoli ndia manyasi akari paraban ajomnika womrongo ya wabasainu bande ya wanyanya soka waripara vanu kwa jari parisa ngarjosh kurure jeze anteniho mayoti haukana walo mayoti kwa jalala haurambe hunu la Réunion haukana numero namna ya heza haukana ngwa la Réunion ngarjoni ke manyasi o mrongo makati danoi muradinge gesoneo Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa nyasuri para salam alaikum asala sana bikos. Wa alaikum salam. Je da manana Badruddin barzana sumpanyaje. Salama ngasida sana bikos. Na Shaban Yusuf Mayot. Shaban Yusuf Franzida Mayot ngawa na mrongo ekomorinu kaumwindrini juma ezijirio harmayensi hatu hantampaka daba sainu emansha ani wanu wajipaso zitwa zabarindi ni ngandumlo mayoti mundomba hendumli wandolo ulaya wandomba hendwali certes manshanga wa madziro shanga bo mbabza privilege na mbabza usahilisho zabarindi ndo ajafilisa na maisha loko mori mahalanika o wanu kwa tu yenshi no walio komori wao kwa tu yenshi ebe ko wona maisha madziro sindo walo Sri Lanka o warohata o wasilu o presidency wenda watoa yemfaumene ne famia ahe ye mahakama ya Komori ya defielwa ya dharaulwa no wedzi watukufu letengo la belu humedi msaidie Kamal Swefu na Shahani ebe banu imathamana kimahakama walo yabo hazaha wo hindi amini waila wakaula amini ya ukana haina mdulo kinyimene zingarjo mtapirizo au wakaula amini ya ukana ngarjoste sharia ne haki na uhifadhi haina bahanu walo haki manyasi ngano mnogo Manana Badruddin karabinse hembavira sidawala mbudote haya msula. Fano yensi hatu ya kamena. Tukana kwa zambao. Sana abilisa ya lebumwala mkomori lotro. Akam komori kajisho ya nzahundi.
abo hajinla rasira roha rohonze walio masiwani rasawa anirilelezizi wantu dayansohole hatafsiri yamilo ka haina ujoshinda harenge wondo joishi mkomori wa kweli elezando hatafsiri ya ukaya haina utodo kubali harumai amri ya hezi iliyo sana hunda mahingu yale abo rafsiri logonze rasulio rawalio ndani rasawa hatafsiri ya hindi wano mimdu watarehi haku sango do karadende gemem dakika mbili elezando manyasi nga mfaume wa hatu ya riviri ya kaumi zinguna mrehemu mda zevema ugangali yo ando mongozi ali swali basi harambia ukaya ya dui wale taifa la Komori ndo Ufaransa ni Mfaransa dola ya Faransa si mwanadamu Mfaransa kalma la handa la vili ardi harambia ukaya ngabo mkomori woyim kao ngoma ususu sababu ya Henry wahea fera le Israelo loamba bihir mapuzi subhanallah ala fulli dalao la ile Israelo harune dunia wangu washinda watale dalao hao mkomori ile dalao loamba Henry loamba dungu bai haina mrikao hasula nele Israelo wo parihana dalao sha ilinziro de ya helo anele bushe mana uharilendeza yabaka urirongoza sirikao ngasi moyo ganga sivonze karto maswani akawujiro wa dirumo tipia sirilio bonze tindira simba le dindi linu rizo kauri rijo kaujisukiza wasi swala ngarjuzi sama nyas zabarindi ni diaspora wajenke teone maisha madziro alo Komori na ndenda bao visher na abo alio bonti juu wao kwa tu yaona kwa tu isante ebe banu serikali ngwaruni yao la kalima haurambe maranya watanganya hadaone serikali ngwaruni yao la kalima la shingazije la ukana maliza mjinga zo ulwani mwelevu ebe banu wajinga wakavumbulwa ndasirulo bonze owelevu wakavumbulwa dowezu wa serikali no wandu zatu walio Komori walao zemvuza hatu mralo hunu yatulala yatujwa hunu yatujwa hau wangalo wa Komori na o wa Komori wa kwatushido risaidia relezendro ebano wajingwa kwa vumbulamba ndasi ebano waimba do wahundoze tartibu waririne zemali au ndasi ribe hao sankonte haukana haina periodi wa Komori walobonze wenda Komori maisha yetu heya welo kana wamba ukana bon yanuma je viens wa balaze ero wa ukawaza relezendo manyasi yoda ila nhamia ukaya ampili wa mando de dola ya Faransa haukari jari nshibonze ngarona wera hawana damu yenshio ngarambao ngarifanyao irundisha walio basi wani iliri wa hauni haukaingeri kani bakibo siju hatu ngarono itabu ilion ilobon siju hatu laanda kamese dokar dubo pareni ribadilisha zo zilio shahabor kawr jar kantaru mamwenje na bana harumo itabu ilio Komori demba mwenje na sharia nshobuno demba mwenje yabunga todo haba ukayana rifi iro wa mbuzatu na sirenda haruma tabu yabo wajinga wakauvumbulwa ndasi haukaingeri fungeni hono yake wanduzatu wale wakama nenye mhogo wa nyumbo wakani swali hamba wakakairirile dipe kairirile mhogo wa nyongo na nazi rahana dipe na beri yabo reje wakumbulu onda swastarabu yabo reje walio hivyo warisidia uzenai yabo reje haramala kalma la shingazi jala mbukana kairi ulili haruma pazi rahana ulili haruma shano shahada rasha saufa ndoka na baraka endelea basi wananya swali Komori hausi wandu kaonde sibirio wanze rifikirio maisha maziro ya walio Komori rambila na ondrabo emabwizode ula wanu watore ya mahakama wadharau ya mahakama haukana riono ya Cour des comptes jumwezi sabu wazifanya harmaza societe za daula pia zaidi ya 200 miliard
zaidi ya 200 miliard mapesa ya Komori yangamiziwa ni wedzi wa daula hata hundara saini. Baadhi ya hao waishiliwa ne mahakama, baadhi ya hao wanza konvokewa ne majuji wadharau ye mahakimu wadharau ibabanu engao la mri akakinyimenez de akayabishwa rien que convocation gendarmerie kajenda hajola la salama engebala ola dhamana ulo kinyimenez de akayanza ishili wane juji hamba kajenda yemkalmanu wa serikali wai yetida jiringa mrongo meukanabanu ye mahakama inu dawla ifomda stema na ye humadi msaidi ye wai belu kamali soefu shaihani shatwiru idarusia de mabwizi wao yonsi pia uwandu wao wendo wakansi kamali soefu wambia ukana narlinde baba drungujo njemu mrenge sifanya video juu sababu ndo Komori haraka procureur ambilwa procureur barato amri haraka gendarmerie na mwende ngebanu procureur hatsonda hambilwani mwizi ya ukana ola udongo mbe ukana mimwizi ikanga muhibo suo ngujo procureur ngujo ka kweli wala nguhibo shangu po majeshi ya jarenge minihibi wao shaka turenge ya hiba ebe banu ye valeur ilone mahakim ye valeur ilona Sheikh Salim na letengo lahe wadhara ulano wanduanu ebe banu wanduanu ekairimba ebe kairo wedzwa hiba o haukairi ye emuinde do uhibo hauye muinde hakimu uproteje ye uhibo mwanyasi kwa mrongo manama Badru wadunu sama suala ya intimai le jafom wala hangu shaida bahani Badru hakika endelea tudomjoko amtushen weleze shaka ndo salamba ile kiasi na refando na au shashi dam aminyakaya OAPU do mahakama rangu Salimu rangu procureur general hatarjerwa sudo wandu wao wote wajirewe mahakama asibabu ya hindi engeo la hokana inawe kubadru rangu wakati wadisomi zisaniso alelona bahainu abeso mjua kone hao mjua maza zamani ujokamu wa majeshi watahova wa madamu walio cha zila faida ikao zila hao wajihanyisi zao shangege aminuka ya wala nadamu waelewawe tafsiri yarania wajuwawe shawahanti wala hasibabu ya ukaya wemara yalo wahanti basi Sheikh Salim haka lazima renge decision au ya dimisione maana hapo haita hadhara ura katsoni handu eshamhanti ya bonde eshamhanti ya bondo kaya waongo ajorengeze nalizo wende wa hanise wakaze mumezani haiti mdarengesha ya toposhoni watu ke unurudo amba itinge ndo na ine za hanga tendao mbumo ringu toka ula mhandi wanuka wana kaula wadai kaho wingu nili jeli la Komori de namna inuriza mba uzima na kera vidingo hii batro setro marababe njima nyasi wa jitamka ngarjorenga mdongo arnike manyasi kao haripare makati ndanu ayo ili bahe ya jitamka mpango watu manyaso ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Badr Duni, excellence monsieur le ministre. Nguna utukuze irsa disna den nguna utukuze naam Mohamed Atman unamrongo ibabanu emjinganda si ribe hauze mali zende zirengwa au duwakentio wazirumiao harmaenti ya hatu yema owedzi wa daula mwanya tumani wa dharau wa defie la justice comorien ama ils ont failli harma ya hazi yao wahimi wasawa sike de wale wahibi wao de wahibao kwa wasikwa maisha maziro yalo harmaenti yatu hulawana no warongo wao betswame wamitisi yaona pourquoi wantu walio mwenze wajenketeo na maisha maziro yalio Komori na hunu walio Komori wao kwa tiresante hali wakaona maisha mazito sindo walio Sri Lanka wala mwenze wafuma atawaswili presidency wamshase president Komori va maisha mazito au wana ntoa lagwatu manya onomro Mohamed Kaisi watukufu wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Tugunsani rongowe yukamba Komori wasirilo mwenze lirafanya wa Komori alteini.
na babo ntamwambie ndo kamba na swamihi wananyatu waliokomori maana wampleka komori iziankili zoka zile za parambali sona wahima la stezo mtambu usingaji ya baharini mkwenda ta ufaramba à l'horizon la vediri ule matsora moyazia mtu jambo bale dunia izia bale kabati izia vale diallo babongo watu waliokomori ya maisha yaishi kukomori yaishi kukomori hoja mbele ya maisha lazima kimba wanadamu wasiishi yote pia yalba antehoda maisha yale komori kabasti na maisha la vediri zinankiliza wanadamu waliokomori zina limites la vediri zilimite hatongo zigire okomori babona ikasta mwambie tongo ilo mwenze bawa kijandamba wasitaru watu ti harna tangu maana kilio jambamba halo azala panyao serikali zeni sawa tongo zilio indi hali kama dunia pia ivira ule maana kwamba bao zankiliza makomori na walokomori za à l'horizon wali mongalia wasirala wa mwenze raja maori raja gazija raja ngemba raja mwenze la gros tongo zini watu walokomori wala lazia la ya dunga tile babo lukamba disamba harma maisha lokomori eske komori kwa maisha mazito au kabati maisha mazito kama tuhambia komori kabati maisha mazito komori kabati maisha mazito bisi ya mwambi komori kabati maisha mazito na imani watu walokomori kawasona maisha mazito watu walo Sri Lanka ni waona baba maisha mazito maana katuwa ya enshi wayatika wayatusheo wajambe lazima ringisa Christian na ikaba kuwantu wasebe watu baki wazua pale maisha nina bila la jana hiyo chini ya jana hiyo ni wasirilo mwenze ilafanya uwajemazatu wa lukmao komori mbaya maisha kayati mazito na imana vanilo vani na jamii sobole kuni alfuntaru au alfunne yankili zangu na jitihadi yangu lazima nifanye kazi yote nitafanyao nimbeleshe ya mnanguzi alfunne zile au zile alfuntaru zile andani mwenye sobole ili kajua babale tili kajua batino kajua batilalaje kajua batili usozia zingabi na mbeleshe zole zile alfuntaru zile mwenye sobole ili bale way apparent sobole ala weka kasi yani bakasi akije zoma manka akide ketfanya hazi beba kwa mpuo ya zakiliza uzidala nana wasi hunu de tambi hao ni wanu harma inti takasi jua babale kwa problem insohole heya wasi hunde ronombe insohole heya wo wasi ya tu mansohole heya nemana kakila mkomori alio maori alio la Réunion alio Faransa alio Ameriki alio bahano msuleza mwezi Mungu moja kana wa bibadiru asihibu alisi nyumba sibida wala sibe gato asibe umenge avele spesa vile shezo mnanya ha vile shezo mnanya ha vile shezo mjema zai andani no inso holderi la gomba ya hali unwasi la guao de siwambia lazima mwana no inso holderi mwide usikenda kumwambia huyo arsika manyama midatman babo wasi hunulo mwenze wasi nilifanya maisha nai ya lokomori ngaji ya maisha nai ya lokomori amba serikali zilo komori zoka za halatali serikali zilo komori zoka za hafwaye serikali zilo komori zoka sikia pare serikali zilo komori zoka sifanya nini tu maraba mengi manyama midatman ngarjore ngamdongor ni kemanya simro ajiha kwa wakati ngo mwinji remishile manya sori para assalamu alaikum. Alaikum salam, monsieur le ministre. Mnguna utukuze kwezi, mnguna utukuze. Ngasida sina ndo bikezi. Ali Abdul pale. Ali Abdunga na mrongo. Harmu mpango watu wale wenu. Humedi msaidi ye Belu, Kamali Soefu, Sedelo Sechaihani, waremeze societe d'etat bonti, wangamiza ze caisse de l'etat, wajau, ze banki zao, zijaya, na hunu, wadharau, waruditse na wadharau, ye mahakama. Eba engebala, Ali Abdou, liaka convoqué gendarmerie, rien que gendarmerie. Rien que de gendarmerie. Liaka mconvoqué. Kajenda. Wajoka salama. Zabarindi ni uwanduan wadharawe mahakama. Eba si maranya batu. Maranya wakomori. Kwa wati madhamana harma jukumulinu. Owe ziwanungu wajawa mijini hatu. Harma ze shuhudi. Badala utomafu ankoa. Watilwao zemau. Wabehwao housoni. Eba banu. Edaula wakomori. Yivu. Haonda barabasat mamecheki. Raha. Kejati mudaula andriko kwa chuma lazi faida zao zilio. Ebanu wa Sri Lanka. Watendo wa madhamana wa siasa. Aunda au waondu wa sojuha. Wa waswili harmari jumba la rais. Manyas. Ora mrongo. Na monsieur le ministre. Lazima zetu kuzinzi zidiye namna ino kaya
mkomori ikaudodunga mbave maidha ya kidini endao ushema hadisi ya hema bani Israeli ya mifano yao kwa uringe masuwa ya rede mtana basi komori parei mana mwembre atunge komori ya tuitandede famili ukazirogoza hao mruka welewa iho wanzo wende abo leo tsiringere jifanisa na Sri Lanka paske madiwa komori wa mwando das diaspora iyo mbavi iyo biuyamba kadozi dia biwa mwando wa komori de diaspora paske angalia leo ngasivanu ngasijuma utsohamba kazale ngurredonai no mdeya no mpwano ve adeno aramia no andwa mumilia remjusamo basingo elo angalia Facebook family Faransa suka na 800,000 zika na harmo 900 personnes angalia basanga sina 600 sina 500 mwanduri liyo ababasa waonda la wandu ratoka sina ubanu wanzi haze mesaji wedea wanzi haze mesaji welizo no masula wao kwa jivyo ili watu tosokomora leo wabalaza malizo ardi wa mwerea wende wa remsedi ende asterea so ndo arengo fanyeze bio jazao ndo fanyeze bio hususan de la mijinga ya kimijimiti kama diona daya ukawa wango bishamru hele ya majina 20 na bala majina 20 na bala kwa datu majina mararu idwani mijimiro chini chango kwa samjije koni na mbeni na sujini watoa mapesa ikaba zirogo zao zihisa chale girilo libakisha mijimiti nana ikoni hatu au kama mimi si amrisha mwanamsho wangu au kontrera wansahilisha au kana badala ya junia la rali zuizi lina majana marandaru ekati tu arali shu na majana matanu tamba ilo jina lansole ya wansahilisha kwa jansahilisha okaya nimachungu tuhambia mfano nimeniva nuchandaru mwae maandamano ya kalanda public basi tuwa mkakabati dalao ngebidio rizie ze kontinero vya komori nekenezera lishigu mrajobo shamtazani au leban real ayo keno kiri bayo abugari dongar ma problem tujokana na fiki ndaba hewenda tsen yozi nzija wajua wasiitofanya sawa ne emeno suku ya hawa wa Marseille wa bakeno kanti Marseille tena ya sukanti rango suku lata na leo wakauduhenso abili wende warengeza TGV waseza upari waje warengeza avion ziradine warenge emeni la uyo weza ukomori sainu leo waju hapia engeli mimbe na kaitade ontonto hatu ngoto efatia yerizidisha ojufumo wa azali na msedie efatiha leo ne tolo irizavyo zibalwa tena oanduza tuwa watrene waheza wamahwede walime waonokaya owalohula ngwako zao ndo watsonga zenrogo zinupia wajusazalimo engana wajuhe mojae leweka mtotongu towe fatiha ya msedie na belu leonga rizio msedie na belu bali sarkube luka wajuhamo na ritolewa nuenda ulaza vya zibala watrene wabaki iho waparea dabo hao Gwambo netolwa wanu warohabanu wanafiki wanu warambarabu bai diaspora leo no astarabu wa nyumeni wanu wangamizo eti Gwambo ritwe kwa wazifikirio kwa tina kwa tswa bila na kweli Gwambo ritwe fatiha o warohabanu henda komori wakaanda hulele june lansole rali wewe ritula kwa fasalite kanga na boko kweli na de madui mahubu na ritowe fatiha totona towe fatiha ya vieba la jeli andrabalwa ifanye mahamili waone waone sono mana nya sinzwani leo hali hata sababu de tswele hiyo abo ya hezwa ya watso hiyo narangu hala wabo hata ayaye chitsomski kinat sojorongo armwe ya sibwe tsojo so ka watso ka waeche jambo ndeya aratso tambarze mare obango menye kraya telefoni no shakwa tunakola mwanadamu wambwe kweli yengeye mwandu wala wakauja dore tabesa dirabezi roho zao na balangu abandao wajarengeza mvyo wasihe leontonto naziwe belu babelu sajo amwecho bekoto wazangu edea wazi ngaritolo wala wafane mahamili hula wafumwe mbabi yoranzi maraba ngamjo parasagafu nimnike womrongo ilini jue bahe namna yafikirio harmale swala hilo yakana ekandizwe fatiha itolwa o wahenda iho bakshe iho mahamili abo sagafu njorelezale swala hilo baishe leosku mahsusu marjo parasagafu mana masagafu zingaromrongo dakika manyasi sagafu haukana rihu usiku hamaleo manyasi sagafu usiku hamaleo bila shaka narishe yabo esharlazimu manyasi sagafu ngodungo izo riloni zema katida nuayo manyasi sagafu halo manyasi sagafu
ngoridungo abo rahautsirongowe rahautsirongowe manyasa gafu rahautsirongowe manyasa gafu rahautsirongowe manyasa gafu rahautsirongowe Jaizani leo ni anniversary ya sheru wangu raha joyeux anniversaire mama Jawadi ya mon anniversaire maskini mbaba surprise mfano surprise na leo ni anniversary ya sheru wangu amona ole gato timfanyia surprise Manyasi Sagafu Mahamwema wa Baraka leo le 12 juillet 2022 e Facebook FM hale dina la Facebook FM ne le dina la wandu warangaria wabanu rifanyila surprise bila shaka watu bandia ndiye mhazi ya ufanyia Mahamwema wa Baraka jaz anniversaire Manyasi Sagafu dakika nzima ushukurie uangalizi wa Facebook FM no uangalizi wa rudunga wabanu kabla ya orongo mrongo harima mpango watu leo Mahamwema Manyasi Sagafu marabani ji mwanama Badrudini tutokaya usiku leo ga shukuri yao Mwenyezi Mungu na mtume nanda baraka na moyo rawasili makati hamanda yano kama razananiha abonge abo walikao warishili yao walikao wadunga uzifikira za hatu za Facebook FM hiyo na mimi Sagafu Jau donc ngambe merci abdou chango est-ce que le président odi alifanyilio suka leo ngaibenzi donc mahajalado motasoti inshallah ngiyaba sawensi hatu nguyar pwede sharisi wa robo nzehuni inshallah tilatebru badi mare maraba menji Manyasi Sagafu bandia rinjia harma ye surprise uangalizi wao shukuria Manyasi Sagafu harma mpango watu wale winu bandia baadhi ya wanduenji ngwa hunu ngwa babu hao watia yeze washanje mafoto ya ukana ntuholeihe ya onikoru imenshaga wa madziro wala mwenje kauti zabarindi ni uandurika ondu wa nshio Faransa wajihafili sao ne maisha yaliyo bonze hunu rione mabwizi wa daula ale tengo la belu humedi msaidie na wao wadharau ye mahakama watorea ye mahakama ibaba nukweli kumuriga bumaisha madziro eba wakamaisha madziro si Sri Lanka wawe maranya wa Sri Lanka wenda hamidu malaoni hao hata waswili ho presidency wenda washase ya raisi wa hensio Manyasi Sagafu ngana mrongo wa mpango watu mimi mkiruka mwanama Badrudini harma ya hatu na maisha madziro sha miongoni mwezi hasarai kaudo zaripara harmensi hatu yensi hatu ileleshe hanamna ikao kaumu bizari miongoni mwezi hasarai kao zitsogezaye yensi hatu ngiona kaumu ikao bizari aniyomu ujuza bahimengoni mwandu warenda yensi hatu haruma uziro de diaspora ilobonze hasibabu kaya zokweli mazamba ya uziwa izokweli wandu zefami warengeze riski wandu walawe wajehunu wajewa wasaidie shamfikiru kaya haruma wandu jana bahiye mengo shendana tanu wajuanza wa makatirlo nawe ya nuruzambau warejei haruma yensi ya hao sha ima huri jari juhunruka yensi ya hatu ngiyo haruma uziro nutsi uziro wa mali mnansi ya mtutu noze malinga zinjiao surtout he diaspora hili loka isehilwa shao ziro liyo mengoni mwezi atoriza mraensi de mahamengo mine na mfuka rekao yentire ngende panda ikao mengoni mwami Sagafu zefikira za hangu njaparo sutenende panda ila hena mna ya rengeshe hamana iriitia harumata abu baskeke jarengeshe hena mna ya ladimu
ima ubeshe kajaregesha hema mna ya labimu chahuliwe mnanzi ya mdudu engema raisi wakaudira bala jana juu hata jenu hondre leo wakauwa na kana upezwa macho wakaya warengedwa mana za ukawe mnanzi mduduri mbasa uwe ya mwandwika ulabimu wakabilie yensi wala marania surtout de kapitali hena mrulo na arudhi yatijihunde na arudhi ya hahe shaya proposewa yatidhulumiwe serikali tidhulumie warengeze arudhi zila suwahena arudhi jurengwa iwa hanyumba za etajinzano zembilizi keza he mwenye arudhi zendaruzi keza he serikali amori jokenti batauha ngasi harumwa valeria hensi shanti kaotaila hata mwende koja parofikirliwa shawajawe hansi mna moteri wandaho ni wochwai ikawa tamisagafuza bunga minandilo dahoni usiku yo bufosu kuo henda yabo deja tishili serikali aunga misawa na serikali sha serikali ilo na mahame ngomine na mfukare to shindo kriye mwenje wa kweli maana ngeunga bo mwenje gabo nzia bahinga mwisuka wa komori wenji wa toreplie harumwensi ya hao wende wa jienshi na maisha bora paraporo ya he maisha kawi ya shoguno mriali wawe mna saleri wala wenye warbitse na warenge donc avengabo mimi harumwensi kirekalo nionao yensi ye maraia kwa naporojuha wadaye haki ya hao yoke naporomkinishia yode mana sumani ya wametrize hata ya daraja ukalewo ngurengori ezima kumena miili ya maondo ya ritena leongo nzo jarenge ya nitemana ya ritimizi avengabo heni mrulo na fikra heni mrulo na maswa gebido wakati kaudorlonu wa unuri jusezi itwa babo yo hambabo likamuli fovanane na yo hatwari nekale wasumane na zaja rengeye zimie ni kemwana haye ya bori juto harma problem rana izorlo hizo so holeka iti faidari onesi okaringa bumarkabu ya balance holinjao nzuani ngedoda rajoka kunina nsohole ngatoka ukazibizili ulio likanali shiuna majana mali zili na majana marandaro ngio 13000 zili na majana marandaro wala donc na hizo zote pia ndazila deke kaumiruati hazifanya maana banume ngoni musa hatwarika unga remba wa sumani dezedeka yasifanyawe marania ngabo wafao ngabo wafungo batina haki jana huonorika harumwestije ya sambi badake jatongeze kesuje ileke kariba sawa ike kari itensema shangari dwao kaya zerongwa sumani ya zifanya sambi wala kartuni damba reka de maiti reka hamtoa reka kaja mtoa hesa hamnoe damu doko ya bonge bido wa komori kawa zo sambi wake harumo peso matumrajina sha franchement ukoli sambi deja takatsuona hotoro habonze iso de commentaires zishao chatila siraju andana kera mone sodi kanga bonde baad donc abega mwana wa patrudini si hamanda ila rengwani kwa miruadi yani kwa boma na yantia yendese harumarongo za kusiemba nsoho de kaudi badia wa komori rangwe mila rangomlo beshendio na tabu mana wa komoro wenji wesawa ngamia sukari ya enzo le hiyo watsona shimjina sharula maskini sha imahum wodati mrikao ya ladimani kwa dhamana pasuka doka mirwadi lavwa yubanti tongo banu mirwadi banu manyasi sagaf manyasi sagaf baba ngabo ya stahikani kwa dhamana mirwadi kati sawa na msaidie kati sawa na Kamali Swefu kati sawa na Shatwiru kati sawa na Idarusi Hamadi kati sawa na Shaihani kati sawa na Umar Mgomri kati sawa na ani Mlajao wanu lazimani kwa kati sawa na Jae kati sawa na Muhammad Hussein procureur ebanu ya lazimu yani kwa dhamanando harmon roda unaanza mimi fikuru kaya wandu wa lazimuni kwa dhamana harmon ila baadhi ya hao wengi kangu wandu jana wanikao dhamana bahika lazima imengo minane ikende diaspora mimi ninachofanya ngenda mina ufaume hamana ula bahuandu wa kurudifu nami surtout de diaspora donc avenge yabo leo ijayo ndio kentia hatu kwa msiba maana sikar jonde sayezi simpaka ikeye proxy ya fami
ila hota hailike ye heni faidika uminga mjoka uzanzami miraisi ya sumani ani zerongozila zidoni kurudia zemalizila haunafasi vatinokati simbua amaskiti furijani jundu kaenti tena ketina mahakama ya kweli donc abungiabo zamagozozo tipi ya borongo na msiba mziro cha abu wakati wema kishoka yela bimubi jirembrazi si robonze ka evano mwiswatu indi tutokaba nurifanya hazi hata mahakume 15 iteshayamba aheku definie de moroni basu maningana ndori ni autorisation bale kiesi la saga kutilo wala wajwa rezenkandune zigelegele wende warenge waziendi zo mwanzao donc abo sisi katinamba faida limrao si on robonze mana rijariji hati pano anotaji donc ngaruze maliza hatu renda ula mempata ngabwanduko kwa shulufanya ta 2 semaines au 1 semaine karchua na zefamiza hatu karchishe mabushe ya henti ya hatu karchua na mbara haitoka yote sodo toka iraha dosuku ya hele kiesi bani donc abangero mimi njopara wa komori ridunge fikra yokaya eja ujau hatandi ekarchujila mwadi ngozi wa lokomori watone shua watone abitu diokawashinde wajinda mwe jawani Sri ikao huono wome mwandu ikawa ni kwaze malizi njiwaja wakofanya zihaziza hemakati ya assembly ya lohar mwezi ila surtu dolozi sabu omwewa na wakumori wenji wala wahar moshomeri tawala waka ujirnike ndepanda ya hao waonese ukaya raisi kaongwa nzoya wa harumata bulazima yende zake evala zina zafanya Sri zinawa kumalizi jo washinda na uono juzi wakama chikomori uono binadamu na wakama chia kabonze uono binadamu wa kamoroni yeulanga winzi hosabeti salama wande umto wasumani ala alhakamye zingu gabo jeshi la joshinda limetrizo wanadamu wala manyasi sagaf hulola mitsame huli hondo mjina Said Mohamed Cheki karambe wakana ritidoji fani sanzonti haukana sikarfana nzonti hatabu hamali hamsomo hailmu haujingaranzi nganzorji fani na Sri Lanka akarna ujifani sana oshama skitifu da yakema katea misio ya kahamba yo lezane na banabanga si 2022 shangyo hama yamba jana banunge hama yamba jana banu Said Mohamed Cheki ya hadisi langyo hamaka yamba jana haukana haina mruishile discours ya Said Mohamed Cheki nezijiriyo harma yensima katianu ne namna Emaranye wa Komori wafanziba waholelwa kojela nziwa waloja nziwa ani mnugo na hama discours ngyo na mahamengo mirandaru zaidi ya 55 shangyo hama jana ndia zakahamba de mane kabla dimo Komori la muhidingo hii hochimli kwa hatu mana ngono mene mengu maskitifu sumana juhenda ina belo aringondo wa belo pitali ya majei shinzuani hayala tifu na balanga mulo pitali kawe isangio pre zirongozo tipi ya homoni no rahafu no valeri wake de jumba kwa kawajua mbengarendo shini wanadamu wanoi watu huna makazio kanzi renera renge warukume maspecialisti madokteri heze kanijani bui heze rongozo tipia za kimbade wajiwani pendo pitalila zemaliza ho wandu wavahisi wawenda bonde ilisi vunguze mina mtuwa barabu ngonabo deshe semeni chauma na mabaduru dini na minando wararu warangokwa ya shuhenda bushini ya webe mruki na siyago da misagafu wandu wararu doko yoke timtini mwa wimilero au setmilero zijuhenda wa usimili doko izo zijo kazi baki harumenti ya tubasumani wena belu zimrede nzuani mbato ndambanyu mbaiwe ya rahisi abuze mbaza nzuani zijoka na valero wakati wozido waljirisiwa iliwa walawe harumawo ziro zefami duko wanadamu walui woshimende utopunguza chari ngonele afanye nyumba abasa badiba neshita hauti nyumba eshita wao dezitedwa kabati nzundo shinda yeri yuke na valeri na kaitina mwenje 24 kabati nzia umala maraba menji manya sagafu karna hurenga hakuwa kale ondo sikuwa za ola uprofite ule el gato da wane mwazie maraba menji manyasi sagafu ya bonga ro shukuri yao Arjun kama nyasi mraji na mrongo ngerni kentonto kana esasita i saitinanga yemakatian
Manyasuri para assalamu alaikum. Allô? 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 Salam alaikum, asina sana do kuz. Ali mwanangu Ali Sultan Karbara. Ali Sultan ngao mrongo wa mpango hatu. Katika zani mawili kaya izo hamba yabo sereyel kaya wahiba kwa tsuparwa kwa tsufungwa sha wando ngale ya analizi wanasi ngazija wanasioni surtout asoma duwanende nti hatu armo mezi entira de harmo mezi ngojona wala wade wahibi wala ministre wala wajao uzivumba yabo kwa tomilele waja na hiyo hata wadotora zenkabwa wala maraia wa na mruba na para bana ni kwa nata honga yonge enti na wala mafundi walo bana warembe enti la harmo bezi ngondo ujihibia kwa nduguzo mali yako hujihi na balako hiwesha hako mem kumurungo hiwesha hako intira hantia shiwiti indaga diye mrujazali sola subutia ro hele 14 juillet abengu johunu yo dépasse na délégation na abunga bowandu watsokula Macron kano para ruhahe de prestabango do Komori kano para renda armale 6 juillet tati publié wala kuso huja jo lehe e kangu ndo biro hahe anje hele nufi warade hawa mezi mafundi warade hawa mezi kabasi ufundi mnashioni ya soma udodeziwa ula fundi ula kadu udodeziwa ni azali hone makadi kwa tujua hamba kwelu kana bwazali daza warade hawa mezi yodo bahamensi hatu ya potea henda tabani Manyasi asana medisha ngawe jukumu badala kabla ya anzali ya diaspora wanga jambo kana mali za mjinga zolwani mwelevu baba nwa jingwa ka uvumbulwa ndo alobonze owelevu kumedi msaidie na kamali soefu mabwizwa daula walinda omba liye mwende wahimata wa Komori wa sao Komori wa hezema ensha no ili haukawaelewa kana walabonze haja okwa na uwaza ngojomba kana c'est pas grave ani relezendro ebano peuple la Komoro na nda muhindi siraoneza jire Sri Lanka uvumbua ma Sri Lanka d'ailleurs vamjo doa unika ka to le pays de ma Sri Lanka il dépasse les 8,9% il a diaspora globale ou amenace ukaya même ukaya au sein des ministres wajua ukaya walohunu ukaya na rege la bloqué ukaya tibemali como watibemali ya Sri Lanka waone saka au sein de diaspora eux-mêmes wa bloqué kwa jako do hao c'est-à-dire ukaya wanuna na penser parce que Komori vantara webo ndia joneso kaya ngojoda Komori atparo kale koli ya atparo njia ngojokana 40 degrés et température ya hele jua ngojoranga kravati na koti la leni ya kaze ngojona mrumushe ya vai hata brango do mesenga na mshondo gula kilo 2 za nyile ya kaze na haringe sihabo ula mwanamshe ulange na situation ya ndongo njema shabana bwando Komori lelo odwa donesa fahari katujira kaita bujira de ridicule wone mbu ateka vatine le koti ya 70 na wala haringe uvantara yule shirua umesi no vantara yo mboba ninu ajali wanruenji wa sao Komoro wanru ikao koti oliva ya handani sha Komori sha unu ulaya si tokarma wa sangai na ndongo ni wandu nzondo aonese katsasirija oui exactement mimi wono wanu hata wazamba hata wakoto unenyashizungu wakota hapiesi ya gari wanaongazano bana ngo watoshe yao baba ile fait chaud ici il fait chaud ewa somo hono yale made lepuzi wanamme tudo cap 2000 bazani ngo za piesi hadi sotseha il fait chaud yaiva ngo parata ngo inga sina mahaminga bango domne se wala walohula
ukaya vanusi janga mihindini kadi bana tawajua ewa ngwadugo wate cravati na indini il est fait chaud hein wate cravati le koti oh putain il est fait chaud hein oh putain il est fait chaud oh putain hein Bunge inu manque de si on se rompo hizo uzivumbu asirlake ba 8,9% de PIB vanu e quasi spasubuti mitparo za bisiza ministre on serait capable ukaya lelo hemzunguri madisho kaya uzia kutoa mapesa ya trabuka kutufanya za trabu mwini ndio mapesa tolewa 70% hata mtikana chitaki mungu zitrabuka tufanywa ngwareko tuma bushuni ila fisho ngwatuma bushuni sida sangwa juao kana haukana wavurwa mashishio kumbono na gari katsuo na kaya kabuli wa 300,000 hanjia na mjingu wa gari wa 24 million unjio nubale gobano no fanya teste bahera hiya ende hamtoze kangwa misono mruno tablo wando hata wando habizo mumiraru hakotoa mwana hese kangwa kunje musirini ukaka nguru hobale amdunge ajohomba bahino mtashe shabaho nyimloho nunga nyinya shongara hana wahiba wakana sanya tamjwe henda putain mtaze sakoshi ne makoti il est fait chaud putain sugar hein ani combien izo badrudi ni dozo de zamba kikardo zamba izo de zamba kirdo zamba ukaya akani parisa na homisirini de faire attention de penser à soi ukaya banuga wandu walo ma retraité wabanza ukaya lelo wala tamuhao wode wabaki quand tu regardes kainu si inuezi ya baraka uyezi ya halali nisha papa siku azirongwa yabo bahi wanda nedini wandu jomwa na hata il y a à peu près 4850 retraités. Le retraité qui touche les moins, c'est 850 € à 900 €. Garonata à 2500 €. Regarde le taux d'avantage politique. C'est-à-dire, on est des signaux de PD ukayango yabo constitutionnel ya manyesha ya wandu wa baba wa novanu wa rentre shangwa kujibiwa makesi ya waswili kama simba soin de santé kama simba rongo yo watire waje watehilo wabaki bala e budget zentizingwa jina wa rengao amabushini wazungu wade wa jinstade Portugal wazungu da jinstade sisi roneze numba taraziwaha ngari toka tuna tarasilala na profite shade maki ngarenda mbio Mwanyasi alisultani ngarenda mbio Mwanyasi alisultani hantaritsa hema hadisi baina ya hatu na omdafer italien ikaondo ya ziniwa ni Humedi msaidie ngarenda mbio rimtsahe ilirjeritsahe wa ukweli wa habari zinana ukana ngasi haruma mbio za utaha societe zinji ikao ngizona zikana mjarada daona madhamana wa Canada ma societe d'etat wafanya mikataba za wizi ngarjo jaema kati maraba menji Mwanyasi alisultan ngarjo renga omdongo ornike tonto mana il est fait chaud il faut boire match il est fait chaud ya bonga joni kantonto putain omdongo parce que il est fait chaud Mwanyasi alisultan bakana Wanyasi mandana huja wa isa wa sudi tonton il est fait chaud Wanyasi ema je viens et shizungu sa shirenge daraja juu homa swani tontonga no mrongo zabarinde ni mlohunu Ulaya mji hafilisao ne maisha madziro ya lokomori no walokomori kwa tuyaona walokomori ngwajuma homdea nambokana ahetsa wajangwa ndisao vantara walokomori ngwandiswa mbokana sisinga sunule jua latu kalijala hafilisa hata mjohuja il est fait chaud il faut boire mkate de l'eau au putain mais c'est pas possible ani yabo shizi yabo shizungu ebe wakautambiha tindo alo Sri Lanka wa wasuli hata ho presidency wenda watoera isi tonton wa mrongo il est fait chaud ou ça va tonton eza madoga tuko shukuru wa komori mjezo kujuribeza hili ba des alliances ba nurdo shukuru yangu aribeza hili yari tole wala wanada mwikando warenga enzi mateka tawachongezoze tambu hizo chongeza wala
wananyasi kangwa hunu elewana washinda waparenda mzanongo za wasiha ondowe tando armaza jalizoka ondo tundanze mashulizi njizi achiro hiyo ona wetando jali ni shambujo rafadu ya tipiri waroka ngwa bende elewana bofundi badruzi yabo onibwa ya hadi sezilo wanulelo kardo ngamu bari beza habiri ba zodi zori zizungu watu wafikira banu tonton watu wafikira banu ya ukanangela zimu utwedua ya ukana utefati abantu abo ngorjo wona ukana e pourcentage le banu ngo d'accord shanga mwanyasa tafikira banu ukana leo ketu lazimu yedua ya tonton ibeshe wa Belu na Mohamed Husaini na Jae hauka oli honda obe sasa zwa swid hambage lazimu tonton atefati banu wanyanyasi wakahunu wakauamba ukanema nshanga wa madziru wakaono dhulumi fulo komori waonezi to biambizilio waono wizi waeze case data zilo komori waruditse na balaze mali wendo wani ko wedzi wao rambo kanangela zimwedi wale ho utoe fatiha ezi anvio zibalwa wabakishe iho waone ezi jirio bontiju waone tabu tonton ngawe partant harmedi wa hiyo au ile fesho yewa izori jombe ya wala ananyasi wala ikawri kabazimasina au hunu haudombe ya zinje mazijiri harmwenzi na ukaya wala anada mikado wajirisi zoze tambizongwa warejezezo enge abo ngwajela wawasuliyo na wake bazimano ananyasi kao watambi hao nezijiri yoko ebi velo sharike ike tayari washinde wazigarze nogota mbwari beza khairi cha nogozo karbo mbedi oka ngwawe hetso mahala mibango endoka ya gejumki nishokawa wa mikao wapare babiza urainya nyumeni tonton shawa ondu atsongeza ani ondu tonton ondu atsongeza msaidi arenga mvua kwa balaze mali wono tsanta wajuhenda ntole ye ya zindu pia ziheya iliondo wajaze ezekes deta wala wajordi tena warenge wantudu wataoze mvu wono ta wajuhenda anzaladu wana na delegation ajaza harengeze mali ngiabo ketula zimuike ani iliwahisi waonekana banu no ingebala rkarjizia jantontobo ya atujwa haenda ingebala ndonda jizia wafanya ja Sri Lanka wafanya je diaspora ya Sri Lanka kabjaje kwa kamba change mashauka wajuho wende yabako twenda wathibitishe ile fesho tonton hau sava izo ziko kuelisha geju kiricheno ka hoile kama swane atula owiji wa hema lao au uji wa huwa ndotoka furaha na mbabi kambo wa mbani ze famia wao wanaha wao waondoa au msotaro wa mfumo zihisawa ndo ala wablo hamisi na moroni ingia kwa zoromendo ka ikawa balanio kawa de wasabi ze fami au wake bajimaneze fami hauto ona zilatara kikando zijirio ngwazile kezi abo kabidira ombadi wandi mwendelewa oka moti wo ahenda chabo ngejoki nishokawa shindi ora wanawati tira wanwadu hazi haina mbashinda para makilo msoole au watu shinda ai parsanda huno tsu abasanu heziwa ai parsanda hu ndo kana sodo mbana robe zenjema hai tonton nga wanroba kana kwa tsuhelewa tonton nga wanroba kana kwa tsuhelewa wamboka na ngona partialite ani haru kwa tsuhelewa binti wala watu itawre kasi na huno ndenda kwana hau ulila au jomkini choka wango wakarazimanene javil au izoni ilombedo ka wasi hiyo chaina ambapo washinda wajenzi wa waibalia ngobazimana wala zila family ndizo hula hao watoshinda hiyo nzo wale wamba wadugwe waniliao chao kwa twenda waibule wadiweta mazazi waje nizo humu chao wala riwaniliao hulu na doa na deze family zilo hiyo watungeziwenda ya milwa hiyo wandwa wetu bashinda pale koda nzo wale ya bashinda pale ngendo yale hapo tono lazima tena ruombe duambi relewana hauka uhambo welewa mdoka babu inashughulika unge pensio ya mwanamsho hata mwana hafi relewana iwabo ketito pa odaone haye mwanamsho atubali ta harmonji hau harmona dafu haukawa wale wale mazin sanata hena mdu ho shida para zesen kiero hore joda hon ashinda pata kilomita sohode wala ya hiyo na ishara hati bandi babu hao na zileta bikawe ma grupu ya mafujari wanu wezi wanu wanaiwa wakaba nenge wezi wanu haona fujari wanu zila mali webe wako mori wadi wajatena wanga nizo wana wako mori zemali zinuga chungujo kawaze hati ko mori ngazurubisho wako mori che problem tangu edize mariza wako mori wadi waja wambangwa zile hunu wambangwa hao zubisirengwa kwa tuzu
tonton ngabandroba kana ngwa hutomuo yo kana kwandi sosisale ji yo kana ezetabuzili yona wala ndo akahonda wanao warema hiyo wambaja ani bana ba tonton de asubise tonton na sagafuna badrudu asubise zenogozinu shatsao wajua pia wabali ya zemali wende zao wende ngwarumi yao ihongwa nikawe serikali bahanto tazinga manyahunu ngwandro madangwa na santimana serikali ukalizoro kama ningeze mgujo jela zila malika wado serikali ya zihiba haudulumu wana wako mori nyeze ngwaje ile wazirumile kaburi ni hiyo ngojo kwa urumiaje kaburi ni hiyo la hafatia shawani wana nyasira kasina uhumu washinda kwenda mundu wa tizaze kuwa fanyisi jibini waparabamze na ilu washinda bala na zerali mia wasuli hula hoenda wachinde wajuna la tuhole wale homi jinino mirani unaelewa abo watu sitiri wanubami edi atushinda ya hazi sikatiero abunga wabavika uzichimizi wa swidi abo watu wala zimu wabeli wandi mdoka mabu hau kama nuse eshare hatiba sikatina parti ya bura tiduambi kajamba wambe duambi tonton kajamba bomba duambi eleo inu otojoka hunu waremeze nongo kamande wasameli ho ngonelewa wainshi mbabi zo lo wainshi yo babe sengwa jorenga light uno kanda orene boenda ngwa joile wamdo kama mshangwelewa lefiko la nduya kama ngaenda komori boto elewa tiyo mananya su watu wasorongo wamba waenda ulenda haji hafilichane na tijimbini elefesho huwa maka hunu yeso yo injana hula elewa na engabo namna hiyo bala hena mbeto tabarwa okandani haje undu kama tatamba nafasi ka dezo wajua ngo hata ila nafasi wakatali kwa ombakul o mwilini kama tena nafasi hizo elewana wenda ule banu kwa kota ze cravati ne makoti ne lejoto na elefesho neze sakoshi tutoka wale mwadwa shindo percent na bute wa maji kodo lazima kula ndo bana ndo eza bora ndio watu ndo lazima na ndo wasara mimi kodo ndo kaya ye grupu ya wazi wan hanga bila lamina surtout de grupu ni hoji mlifu tena wako bora kataza amina honji ba watu ambika wango paromba ndo ya hizo ishazoro mbedoka nyeze mgwaga takulfa kuno surtout bondoka ba surtout de njiri ubedi ya shida ya lambi wako mori na kejumo homba mnyeze mgwara hafa fundi stambi hanza na rekeba duma wako projim lifu ronde fundi stambi duwa nyeze mgwara hafa nyeze mgwajelo wanada mwikao do akansi hao ridulu mafundi stambi nyeze mgwara ajali mziro ojimlifu hao ojimlifa hao nyezi mwaje ele bwizili nulatala rakukomori la jilahu nyezi mwati wasulisha mwaje ele bandi hadiso banu ikenge pinda tijao no wapashada na wandu tena na amina hawinji nyezi mwati kulfa kunu yali sitire fundi sambi nyezi mwati kulfa kunu ajile ko banu wandi yonge mnono ngwabi kulfa kunu hata chimie wasuleze famizaye obanu balari dulumiwaye dulumiwa na dulumiwa kufarimu biru kufariziro rangoma donata heleno yinu edambi ya mikro bangu cho butona ichinu chapeu au kare ndo tudao kardo shindari waze zema itile kufarimu la elaxe ya komori makriya ka kaenu wazungu wanganisensi ijaba sa yeye ayechene grupu ya mafujari yae ngema zo mandoka ukimlifuata sema itikao le kufarimu le hasizensi ya komori nyezi mbuna rezo ngala woni haya na haina mdudo wazima naye nyezi mbuna choje ilia sema itile kufarimu ya hasizensi ya komori hesisi wa hoji mlifu nyezi mbuna choje la hoda woni haya yendo wana haya subhanallah haina mdudo wazima naye nyezi mbwa maiti nzio na ajali nzio ngoma hizo ikambe ya hasizensi ya komori subhanallah lifoka linjibu la peu oima nada mapeuke totosha tuangalia sio wana wakomori walotu moto wanilaha majuna ya tohole yote tohole kala iwikao ngasi huluka rizini zao sasa ndio watu wale yangu hoto shina wa Paris na tayo akaendera resema lizaho wakomori ya balea jata wena ni mafujari wa haya huu elewana na hata waimu mjina wayaka katina shughuli naye chando kawa yeye hatoka uchawa elewana shaho anza mina na silanga za hawa komori nyezi mkungu rifudi yaye hau haraka tena hawa anza na tovuri wako matoni mwa komori wala wakomori kaona ngoma hayo ngoma bareni jumotomba Mungu wazione matokera nguhuruka yejana hata kana wasuliko butojo dishwa kuya jibia
Mwenyezi Mungu anazimbwajilie oba hanufundisami no haina mwanamkomori kao hatula tulizo na grupu ya wezi wanu hawa grupu ya mafujari Mwenyezi Mungu mhafadhi ajize familia na sini yangu maraba menji totorelewana yabo ila fesho garjo nana Mwenyezi Mungu mhafadhi oka olambiri anze komori olambiri asitire komori rijari kinora shonga nene kufari ziro lino na wakumori hoji mifungwa ndoka shinguni shapeu shinfivu na hazi wakanti kabila shi hata ola uji mifungwa grupu ya tonton le kalmalolu zingara tonton le kalmalolu zingara ujikota tabu wabo inti kabila hatuje mdrazola mbuda ya bambao na msuje wabo inti kabila hatuje kalmalolu zingara tonton ngole pumro yobuzoka bobinari hatoka ukwa ebala akura tumana Mustafa Muhaji yendo zina lake badurudi kivani wewe fikra huna kama hiyo mtu hono mabuku mara rota mane mtu shinda ukasibuze maiti shanga mtuhamba kujashinda wadale bukuilo ngamtuhamba kujashinda watimizi yenda haida hadi ngole kazoka wewe kao ngaduka jo bantu wala ashanga mbonzi kabila hatu nekenge mwi shauso nekenge mwi shauso bakanti kabila ya hatu shinuka tujo hala wandau hatu ndole kumura ukantuna mwanamkomria to jesuti rabana ya kuma sosingara stilo tahelo de hilo ya tokati mototo wa roho za huwa na wakomora ka hatu kina mbeshe leo kaya maudu ya jali hijojiri au hena matiajiri utoka ulibana uliambe ngondo mazioni wemru wana yafariki au tuona namna kaya mnugono yafanye tobia namna hiyo na ukujoka hapa kuliona uliende hula ile tangani ingawa zo mbeo kaya hokanza bila lamina neze amina za hawa komori bila namna kangwa azitia wewe nyese ngujo gelaze maitembo hoi yazi hatize ya komori ho jimlifu nyezi mwamwerezi mjuma hizo hauya mwerezi surto do utungu wa pale unasomorafio ya taro utungu mziro wakila bapa yene familia hake subhanallah naye nyezi unasomorafio fio bizamba pale zila ka Mungu azanta haraka kama amenze na nyezi mwari jibu hadiweka budi subhanallah na sala hasumani hata para washahao Mwenyezi Mungu toera sio nziro sio mjumweza ajira pale subhanallah bila lamina hoji mlifu ya haina mdulo bazimane ziaza la sumani maraba miji mchango ni kwa hoze fio za kuwa na wakumori Mwenyezi Mungu toera sio nziro ya wale ajali nziro mjumweza wazidisizo na hoji maraba miji tonton garjo na nao siku maudu kama Mwenyezi Mungu harukubalia yabongara ushukuri yao upande wa Mwalimu Sultani hamba niambi keza ya Lulu narishilie Sultan Abdul Hassan najikubalia paro agwa Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu warahu Dr. Abdul Salami Abdul Muhammad Ali Swali hajikubalia paro Mamadu ni urehemu wanzaya Mwenyezi Mungu arehemu ya ufilie ndana wa matuwa mtume Madame Segolen hadzina ala Dame de Fer wajau Fleur de Coeur hadzina ala Naja Akikani njajita Wono murangizo picha Mekenga bori menya Narunge niyambi kwezi Silitamani ya Homedi Msaidi na Usufa Muhammadi ya jikubalia parwa Belu Jabo ko waloko beamba jini siwani kalo Usufa Muhammadi ya jikubalia parwa Belu na Homedi Msaidi timtamani lejimbo ilo kwezi Nzauze ya mabwana Haji Asumani Madi video lebel Manza Yambude
Wajondao Chypre. Ranzida iho Chypre. Mention spéciale. Jaboko Itsandra mjini ngwarishiliao. Salimani ya Itsandra ya ngwarilungao. Sujini ngome. Burkina Faso. Wemani ya mitsamihuli ngwarilungao. Mkazi njema. Koko simama. Gari shukuri yao Manyasi Faruku Said. Dedikasi ya bwana waziri mnyumeni kwezi. Wela ya Itsandraya. Taverni Ranzida yo 95. Helenje ya Mude. Baba Jani ya Mahame. Marseille au 14e. Jaboko Bordeaux Warlungao. Maweni Itsandraya. Masipalezo. Lyonnais kwezi. Nungu ya Mahame wa Mbeza Mihandu. Bosoleil. Villefranche. Sur Saône. Harmay 69. Marseille, au 14e. Manzaza Jumbe kwezi. Itsandra wazungu kwezi. Kurani Asima. Bweni ya Washili. Soissons kwezi. Kokwa Maher iho 15e. Bougainville Ritsanganya na iho pamu. Pia Reveha Salimani ya Zaha kwezi. Singani ya Mfwani. Chandra iho Nzwani. Titamani ya wajawe mwanama Bigo Ranzida iho Chandra. Quartier Galawa iho Nzauze ya Mitsanuli. Azouja majito. Marseille Harmay 93. Bobigny Hahaya karibu na Faransa. Itsandra wazungu. Romanville Domoni en juin. Yabo ekarwa suri Domoni. Nuru tamania mwana shwangu mwana hangu. Kusmi Abdallah Ben Masoud. Na ene fami Nemrumshe. Kokwa Maher hanikwa jemu spécial, yani mention spéciale. Kokwa Maher. Ranzido Pam
riwasuli wajau na singani ya dhaha rilitamani ya wajau from America. Sable Jongwe Baraka do 93 Samba bodo ni kwezi oh Pass maitsi Tanzania mahame kwezi wazungu Mkazi Limoges Shuani ya mabwana ya Hambu Yamba shuani ya marais kwezi Hahaya karibu na Faransa Rabbika dhulumu ngojozo no mwiso nozo ujamajito Shuani ya Hambu no bora ya mbwatundwa nima Waishobo jae Waishobo msaidie Waishobo belu nozo ujamajito Muhammad Say Karakani ya Mamudu kwezi Ngojozo no Joaizira nzida iho mwali yabo Huliho rwasuli harma ompango Waho omiso wa hatunu Ngarenga shabashinu rande hommage Le commandant Feu commandant capitaine Haurambe le commandant Taufik Hussein Juma ima kalma ya mwiso yahe Ya kaulaha owa Komori Lera 24 kablia ya ubadingo ya dunia komanda Taufik haka tekeleza hena mnainu lera 24 kablia ya ubadingo ya dunia haombelea wa Komori haombelea yensi haombelea na yenshi ya jeshi na mushili lera 22 kablia ya Tinzaro akabatsiru yengo chanzikwa biambi bila shaka ngakuzi utoliba utoyengwa ni gendarmerie ukifanya tobia bi gendarmerie koromba nafasi shekanga sibatima garendela uno gendarmerie ngoto kabatima nasi ino kompanyeni ni wanatu watu maisha nyedevo na deja sika sio mabaya mono je le blanche abo tuanza watu kwa tiwa misiba jalie ale mwana mtitola maungu wa shido wae ngizimuri Tiwanga mia hamoto na mguzo mafiti Sheikele o mwele wale ukayasi wanzani sutipia Yabo mtujana mekaya Vive la gendarmerie nationale Vive le motard de la rue Vive le motard de la rue Et que vive les Comores Mwanao lera 24 Lera 24 Nao dua katika hakaoniki wa zentosa Nwanya nyama motar banda hanome wa komanda Kazereleze mweleze ukaya motar de la vie Ikloeku ikao lisao mfano hayo kwa gendarmerie Waisutele Ilioro lesi ukabalema gendarme wala kwa tuyenga wangu wabalau moto
fano da unu batora wangu batora mutundaru isekirizi wa babalezi moto angwa furahi ya sifie waini mle kana fikirambi ya kakaulore malamanga wakakaja kaza kaske leo mwele wakayabura kaza sotipia lunga na matima nde bana sisi ngao ibadinu rijuze wana nyasi kao babalauze moto watwarme yekulebu ya mutardelabil wajikonforme ke baziba balo muri zengulizatu dukaro ribakino maskini karubo maskini ribakino utajiri karubo matajiri rana ukarludara bala moto batino kamraka za kaste na jiprotege be gendarmerie ko longa citoyen gendarmerie yenga muizi gendarmerie yenga mungu kaunga na comportement leo kama fanya union ya gendarmerie nationale ne club ya moteur de la ville abonga jonda mwali jonda mzwani ate club ya lycée aniaba ya ukaya alla kaze muliza wana jana wao ngazuba kizeni jesembabi ronda wanga miar maksida ikao dudwa zibungusa fanoda ule na ufanya leo yabo wanga tukufu wa Facebook FM l'un des derniers hommages ikao des makalma ya mwiso de makalma ya mwiso komanda Taufik Hussein ya tekeleza ikaya nde tarehi mfukare ya Julieti bandia hanomewa apromovewa komanda tarehi sita ya Julieti ye tarehi mfukare ya Julieti hasekurize ye club de motar ya Komori ya fundi Gaston wamnika daraja ya juu shawajau ye tarehi shenda ya Julieti habadingo ye dunia hamalezi ikaondo efanya ngelazimu so Komoro renge mfano haukaha kauzamba hazamba yokana ye sharia shako de la route shifanyiwa randi 75 shifanya maha 45 ikao wanua wakati shaka ufanyiwa kwa jaka hopareni sha waja washibadi daba ma 40 bandia na ongo ndo wa hafe yaka mangoni mwa kalima yamba hambaba nusisi ngarondora hafe rishirenti shifanyiwa hatari jangarondora hafe ngeri ka ushibadili juzi hajaka urenga makalima ya mwiso yahe akautahadharisha wa Komori yawambie mahsusu de mashababi yaka de makalima ya mwiso yahe izorjo omba Mwenyezi Mungu anajalie ke hapa rohar majannatul firdaus nuzula Mwenyezi Mungu anajalie ikema gendarme walo yabo warengeo mfano wa komanda Taufik haukana komanda Taufik kajaka mwi ni wa Komori shawa Komori dwa tuka hoelewa ye hazi ikaondo yakahuifanya wa Komori dwa si wa Komori dwa hoelewa ya ukana bala reka uhifadhi wazi ajali haukana wakati komanda Taufik yakao pareni haina shofer hakaujua haukana baishe watuka humjua shao mwendo hema zofera ikata ufikia kabavu fulani ya wema zofera wahelinyi ila pia ya boze kodfar eze pentani ujo orema na pen de phare wa udota idiziza ekamro haono shofera mwanya nyahamuni shomwenje yabo directement mro haelewa yokana Taufiki ngonziani hiyo yabo roho zinji zika uhifadhiwa inde manaikao ngarjore ngo shabasi no rande homage wajao rimwambele dua njema izo ikao ezenjema ikao ndio yazifanya zende za mnende akhira nane zembi ikao ndio yazifanya basi wanadamu Mwenyezi Mungu hamkufirilia hosi kumtukufu ya tamani ya mrenge Mwenyezi Mungu yamhufirilia inshallah taala yapata mpaka ndabo ze jamaa pia salamu ngarjonana osi kwa maudu harma mpango umrajina